गुड मॉर्निंग व्यूअर्स केमती अच्छे समस्ते बहुत दिन पर आज पुणी आउे स्टार्ट कर गोटे ब्लॉग जोटा कि हूँ आमर वुमेन्स डे स्पेशल गत काली आम जहाँ जहाँ कलु चाहूँगी आपण सहित सेयार करने यहाँ देखुं आमर कम्प्लेक्स यहाँ आम छात उपरू टॉप फ्लोर रु मु नहीं फोटो किसी ताले चलतु देखा कौन कलु आज सकाळटा बहुत स्पेशल कहीं आज हूँ वुमेन्स डे आमे सब महिला माने बाहर सेलिब्रेशन करने आप सहित टिके शेयर कली आम कम्प्लेक्सटा ये हूँ आम शिशिर कुंज जमती ना सेमती कुंज बन देखते केमती गच बड़ बड़ सब अच्छी बहुत सारा आंब गच ये आईटा हूँ आम क्लब हाउस गोटे साइड से क्लब हाउस पछआड़ को आमर ये बजार बसे सप्ताह 3 दिन रविवार मंगलवार आ शुक्रवार ये सबकि मिले फलू नहीं सब परिबा पत्र सबकि केवल जदि आपंकर एमरजेंसी दरकार थी किसी नाले से गुड़ा आम ऑनलाइन करूँ ना सबकि ये पाई जाओ ये हूँ आमर संगीता दी आंकर गोटे स्कूल अच्छी से तार डायरेक्टर ना हूँ किड्जी आउ से किड्जी ऋषि प्रथम आसिक ये नर्सरी पढ़ुला पाखे से बहुत भल पाती पिला मानू तो ऋषि एत बड़ हो गला भी सेमती गुलु गुलु करती जमी छोट पिला ये हूँ आमर भेतर व्यू यहाँ गोटे पार्ट ये आम 800टा घर अच्छी माने फ्लैट अच्छी तो क्लब हाउस उपर जोड़ा देखुं जिम आयपट को अच्छी आमर मंदिर राधा श्रीकृष्णकर मूर्ति अच्छी आ बाहर अच्छा शिवलिंग रखाई पूजा हुए शिवरात्रि बहुत जोरसोर हुए मु मोर जिते पिलांकर जन्मदिन हो मोर बा अरूपकर समस्त जन्मदिन आम ये आसिक सका पूजा करदो ये भितरटा मंदिर भितरटा राधा श्रीकृष्णकर एक्चुअली यहाँ गोटे फार्म हाउस थिला जड़े फेमस लोकंकर तुषार कांति रॉय बोली तांकर जो घरे जो पूजा होते राधा श्रीकृष्ण यही मूर्ति से आर गोटे ही माने रिक्वेस्ट थिला बिल्डर पाखे कि आमर जहाँ जमी बिक्री करदेलु सबकि किंतु आम ठाकुरों गोटे स्पेशली मंदिर कर आम ठाकुर पूजा पाइबे तो तांको कथा हिसाब रे ये गोटे मंदिर करके से ही ठाकुरों को रखाई ये जो बड़ फिल्डटा देखुं मझे यहाँ तो केते थर देखी मो ब्लॉग रे ये आम होली खेल हुए होलिका दहन हुए पूजा रे नाच गीत फंक्शन सबकि स्टेज अच्छी गोटे परमानेंट आहरी बना हुए जदि दरकार सेपट को तो आमर ये ओपन एरियाटे पिला माने भी खेलती आगुरी तो आहरी बढ़िया छोट पिला बहुत थे आस्ते आस्ते सब बड़ हो गले कॉलेज गले ये जो कहती पोखरीटा एपटे गोटे बहुत बड़ पोखरी अच्छी ये हूँ आमर आ जड़े यूट्यूबर आम सहित जनी सब भय टाइटल हूँ सब भय आईटा देखु पोखरी पोखरी चारिआड़ को कदली गछ अच्छी नड़िया अच्छी सब प्रकार गछ अच्छी आ भितर बहुत माछ अच्छी मुझे भी देखेबी आपन को यही साइड रो व्यूटा बहुत सुंदर लगे देखापी आज तो मेघला अच्छी टिके मेघुआ मेघुआ होती पागटा मेघला होती कहला बेलू बहुत लोग ओडिया शुणिकी मेघला कौन वर्ड भाविकी हसुवे कहीं मो बंगला और ओडिया दुईटा कहीकिना मोर भाषा बहुत कदर्य हो गला जेहेतु मु 24 घंटा मो हजबैंड पिला सहित कहूँ पुणी कलिकता रहीकि आहरी बंगला कहूँ तो ता भीतर गोटे गोटे वर्ड स्लीप अप टंग हो जाए जहाँ मेघुआ पागरे बहुत सुंदर आम भ्यूटा आसे आज एमती अवस्था कि एबे तो पत्र झड़ा समय से एते भल लगुनि नहले ग्रीनरी सबुआड़े भर्ती की रही तो आम पूरा कम्प्लेक्सटा टिके बुलीदेलु बुलिकिना जाऊँ आमर गेट टुगेदर आज गोटे हूँ गोटे आउ गोटे सैड्रे से जाकि समस्ते टिके मीट करूँ सकाळु सकाळु केक कटिंग हम या प्लानिंग होती केक कटिंग पर आम पुणी निज निज घर को फेरी जाकि आउ दैनंदिन कार्य सब आरंभ हम देखते ये केते नड़िया सब पानी रे पड़ जाए आई पोखरीटा मुझे सेपट साइड देखी यहाँ आउ गोटे पटरू ब्रिज उपर देखना रास्ता है आम मेन रोड जावाई तो या भर देखो केते माछ किलिबिली होती ओलो मौलो बहुत माछ ये रुई भाकुड़ पूरा बड़ बड़
ଆଉ ଅରୁଲିସି ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦିଏ ଯେଉଁ ରୁଟି ବା ବ୍ରେଡ଼୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ଥାଏ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ମୁଢ଼ି ସେମାନେ ଆଣିକି ଏଠି ପାଣିରେ ପକାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଆସିକି ମାଛ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ପତ୍ରଟା ପକେଇଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ଚାଲୁ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ କି ଏଇଟା ଖାଇବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ରୋହି ମାଛ ନା କ'ଣ ଭାକୁର କ'ଣ ଜାଣିନି, ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ସମୟ ଆଉ ଆଜି ହେଇଛି ମେଘୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଫୁଲ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଶୁଖିଗଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରା ପଡ଼ିଯାଉଛି ବୋଲି, ନହେଲେ ବହୁତ ଫୁଲ ହୁଏ। ଶୀତ ଦିନରେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ପୁରା ସମୟ ଆମେ ବିଜି ରହିଲୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଯାଉ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ସେଇପଟକୁ ଆମର ଥିଲା ଆଗରୁ ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ନା ତାର ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହିସାବରେ ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଜ୍ ଏବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏବେ ତ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କମିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭ୍ୟୁ, ତ ଏବେ ନୂଆ କିଛି ବୋଧେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁକୁ ବାହାର କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଗଛପତ୍ର। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜାଗା। ତ ଶୀତ ଦିନଟାରେ ରାତି 10ଟା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖେଳନ୍ତି। ମୋ ପୁଅମାନେ ବି ଆସିକି ଏଇଠି ଡିଅନ୍ତି, କିଏ ଫୁଟବଲ ଖେଳେ, କିଏ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ସବୁ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ସଜେଇ ନନ୍ତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଆସିକି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସଜ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠା ହେବ ଏବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଯେତିକି ସୁବିଧା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମେ ଏଇଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ରେଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢ଼ିଛି। ତା ସହିତ ଆମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିବ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଆମର ଯେତିକି କଲଚରାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବା ଆମେମାନେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ହସୁଛୁ, ବୁଲୁଛୁ, ଯାହା କରୁଛୁ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାଲି ଗୋଟେ ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ 2 ଜଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଥିଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି ପ୍ଲସ୍ ସବଟାଇଟଲ୍ ହୋଲ୍ଡର ହେଲି, ତା ପାଇଁ ମୋତେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିକି ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ମୋର ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଓପିନିଅନ୍ ସେୟାର କଲେ। এই ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଗଜ ଫୁଲର ଗଛ, ଏଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ 2009ରେ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳଠୁ ବୋଧେ ଏଇ ଗଛ ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଛଟା ଥିଲା, ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଦିଆହେଇଛି, ସେ ଛାତ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ସେ ଛାତ ଭଳିଆ ରହିଛି। ଛାତ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଛତା ଭଳିଆ ରହିଛି କହିଲେ ଚଳେ। ସେତିକି ଜାଗାରେ ପୁରା ଯଦି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିବ ଭିଜିବେନି, ସେ ଗଛ ସବୁବେଳେ 12 ମାସ ଏମିତି ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆମର ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ଦେଖିଥିବେ, ମୋର ରିସେଣ୍ଟଲି ହୋଲି ଫଟୋ ବି ଏଇଠି ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲୁ ଆମର ୱୁମେନ୍ସ ଡେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ହେଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ କଟିଥିବ କାଲିର ଦିନଟି। ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ଜମା କମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଲେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ପାଇବି ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। କେବଳ ମୁଁ କହୁଥିବି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ମଜା ଆସେ କି? ଦିପଟୁ କଥୋପକଥନ ହେଲେ ସିନା ମଜା। ବେଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି ଏଠିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ସେମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ନିଜର ଭଲ ମନ୍ଦଟାକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆଗ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଜଣେ ବୋହୂ ହେଇଗଲା, ମା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି,
पूरा संसार एते व्यस्त जे चेहरा केमती होउची सेमाने कोन होउचंती तांको देह कोन होइची किछि भी बुझंतीनी पूरा टाइम घर प्रति दे दियंती सेमती किंतु बेंगल रो महिला मानकर नाही सेमाने तांको देह को ही जगंती सुंदर रुहंती खुशी रुहंती घर भी देखंती हस खुशी सिनेमा सबू किछि भल भाबरे करंती एंजॉय करंती एगुड़ा किंतु हमर शिखिबार अछि कि जो घर स्त्री लोक जिते सुखी रहिबो सुस्थ रहिबो से घर सेतिकी उन्नति हबो से घरर बाकी सदस्य माने भी सुखी रहिबे सुस्थ रहिबे सेतिपई वुमेन्स डेटा केवल गोटे दिन पाई नुहे यहाँ आम समस्तंकर सबुदिन देखा दरकार जेमिति कि आमे आम निजको सुस्थ रखिबु सुंदर रखिबु ताहले आम घर भी सुस्थ रहिबो सुंदर रहिबो ताहले आजि पई एतिकी एठी रहिली नेक्स्ट ब्लॉग रे आपन सहित पुणी देखा हबो टेक केयर बाय बाय।